formation है hyperloop. Hyperloop, okay. हमारी दूसरी फॉर्मेशन है एनर्जी डाटा. तीसरी फॉर्मेशन है रोबोटिक्स. चौथी फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी. पांचवी फॉर्मेशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. छठी फॉर्मेशन हमारा प्यारा भारत महान. साल आज़ादी के তুমি পাট দাদার হাত ধরে দাঁড়াও, নালে হারিয়ে যাবে. পাট দাদার হাত ধরো, পাট দাদার হাতটা ধরো. फॉर्मेशन NMI
ICPS. Army formation, DST, Department of Science and Technology. आप सभी लोगों का धन्यवाद।